In a recent interview with Xinhua, Tomislav Momirovic, the Serbian Minister of Domestic and Foreign Trade, said his country hopes to keep pace with China's remarkable growth through the China International Import Expo. The minister is a member of Serbia's high-level delegation to the CIIE. Mi svaku inicijativu koju Kina lansira pratimo na najvišoj delegaciji, sa najvišim delegacijama. Svakako ćemo se potruditi u okviru naše moći, naših potencijala kao države da budemo reprezentativno predstavljeni tamo, da ćemo sve od sebe, ne štedimo se ni malo. Cilj nam je da pratimo rast kineske ekonomije, cilj nam je da budemo deo te uspešne priče. The minister said China's incredible growth rates over the past 10 years have carried the global economic development, adding that China's striving towards an open global economy is a win-win for all. Mora to ozbiljno da sagleda i da u tome vidi svoju šansu. Pa ja mislim pre svega da je to u interesu Kine, to je u interesu Republike Srbije, to je u interesu svih zemalja koji su okrenuti otvorenoj ekonomiji.